Sigurno ste već čuli ili ste isprobali čak trik za čišćenje sa ovim sredstvom za pranje veša. Ne činite to, jer tako samo širite hemikalije po kući. Evo kako da očistite tepihe, krevete, stolice, pa čak i kožu uz pomoć jednog prirodnog preparata. Zdravo svima! Dobrodošli nazad na kanal. Danas ćemo sa vama podijeliti savjet kako da na prirodan način očistite sve u kući. Brzo, jeftino i prirodno sredstvo za čišćenje. Evo kako ga pripremiti. U zdjelu dodajte 1 kašiku sode bikarbone, malo deterdženta za suđe, 1 šolju sirćeta, 1 kašiku soli. Dobro promiješajte. Trebalo bi izgledati lijepo i pjenušavo kao ovdje. Sljedeće što vam je potrebno je poklopac za šerpu i krpa. Potopite krpu u mješavinu. Iscedite višak tečnosti. Stavite ravno na površinu i stavite poklopac preko. Umotajte ovako i sa tim čistite. Krevete, tepihe, stolice, čak i kožu ako imate u stanu. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i podijelite ovaj jednostavan trik. Pogledajte obavezno i ovaj video koji vam predlažemo.